लाहौर मुसलसल स्मॉग की जद के अंदर है और आज तो जो तमाम आलूदगी के रिकॉर्ड है वो तोड़ दिए गए हैं। अगर हम आपको खाली इस हफ्ते के अंदर ही लाहौर के अंदर आलूदगी का इंडेक्स क्या है उसका चार्ट दिखाएं तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग, बल्कि उससे भी ज़्यादा, उस शहर और उसकी विसिनिटी के अंदर रहते हैं। और अब स्मॉग तो फैल फैल के इस्लामाबाद तक भी आ चुकी है और अब देखेंगे कि चंद सालों में इस्लामाबाद के अंदर भी शहरियों का जीना दो भर हो जाएगा। ये अब दिखाते हैं इस हफ्ते लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स था क्या। हफ्ते के दिन लाहौर दूसरे नंबर पे था, जुमे को दूसरे नंबर पे था, जुमेरात में तीसरे, बुध में तीसरे, मंगल को पहले नंबर पे, पीर को पहले नंबर पे, इतवार को पहले नंबर पे था। यानी कि टॉप 3 जो आलूदा तरीन शहर है उनमें लाहौर का जो है नंबर वो हमेशा रहता है। अब ये किस हद तक खतरनाक है, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमने पहले तो जब स्मॉग शुरू हुई तो उसको सीरियसली नहीं लिया, ख्याल था कि भाई 1-2 साल बाद ठीक हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 0 से 50 तक इसका लेवल जाता है तो इंसानी सेहत के लिए इसको महफूज फिजा कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ये इसकी जो इंटेंसिटी है ये इंसानों के लिए जो सांस लेना, जो दीगर और बीमारियां हैं उसके लिए ये नुकसानदेह होता रहता है। तो इस वक्त जो लाहौर का हम देख रहे हैं कि AQ लेवल है वो तो 350-400 की विसिनिटी के अंदर है, उसकी लिमिट के अंदर है। तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनकी सेहतों के साथ क्या ये तबाहकारियाँ कर रहा होगा, वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं हम ख़त्म कर पा रहे स्मॉग को। सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्ट, यानी 45% बढ़ती हुई ट्रैफिक से फैलने वाली आलूदगी स्मॉग की बड़ी वजह है। हमने नहीं इन्वेस्ट किया अपने शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर और उसकी अब इस वक्त हमें ये सारे समरात मिल रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर 30% जो है, कारखानों में नाकस ईंधन के इस्तेमाल से पैदा होने वाला धुआं स्मॉग की दूसरी बड़ी वजह बनती है। इसमें भी हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं की, इन प्रोसीजर्स को बेहतर नहीं किया। ज़री शोबा जो है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है। लाहौर और गिद्दो-नवाह में फसलों की बाकियात को आग लगाना स्मॉग की तीसरी बड़ी वजह है। भारतीय फसलों की जो बाकियात है जो उधर से आती है बॉर्डर के उस पार, वो खाली 5% है और भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात को जलाकर उसकी हवा पाकिस्तान की जानिब दाखिल होती है जो स्मॉग का बायस बनती है। लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब हमें बता रही है कि ये भारत की तरफ से हवाएं आती हैं, इसकी वजह से स्मॉग बढ़ रही है। और जैसे ही वो हवाएं आना रुक जाती हैं या वहाँ से जो हवा का दबाव है वो अपना रुख बदलता है तो पाकिस्तान में स्मॉग के हवाले से शहर के जो इंडेक्स इंप्रूव हो जाता है। ये हमने आपको सिस्टमैटिकली बता दिया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट का है, जिसको भी हमें दूर दूर तक लगता है कि सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है और ना फंड्स हैं। मरीम औरंगजेब साहिबा चूँकि इस्लामाबाद में सारी उम्र रही हैं, जब वो पंजाब शिफ्ट हुई हैं तो अपने वो खुद एक्सपीरियंसेस बता रही हैं कि उन्हें 8 महीनों में कितनी मरतबा एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ा। ज़रा सुनिए। जब मैं इस्लामाबाद से यहाँ पंजाब आई जिम्मेदारी को निभाने, तो उस वक्त से लेकर अब तक 8 महीने में मैं 7वां एंटीबायोटिक कोर्स कर रही हूँ गले का। और ये हमें तालियां बजाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान क्या इस दुनिया में या ये खित्ता एक अनोखा है, यूनिक है। यहाँ पर स्मॉग से पहले दुनिया के दीगर ममालिक में स्मॉग नहीं रही, तो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो हंगामी तौर पे प्रीएम्प्टिवली ही ऐसी चीज़ों का मुकाबला कर लेते हैं। बरतानिया में 1956 में बरतानिया ने क्लीन एयर एक्ट पास किया, जिसके बाद बरतानिया ने सनती और घरेलू धुआं दोनों पर उस वक्त काबू पा लिया था। कस्बों और शहरों में धुआं कंट्रोल करने के लिए मखसूस इलाके बनाए गए जहां सिर्फ धुआं छोड़ने वाले ईंधन जलाए जा सकते थे। घरों को साफ क्लीन ऑयल इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा रही थी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जा रहे थे। जनूबी अमरीका में भी ये मसला था। उधर क्या हुआ, जनूबी अमरीका के ममालिक अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, कोलंबिया में स्मॉग पर काबू पाने के लिए पीर से जुमे तक सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में 20% कमी का कानून पास किया गया। इन ममालिक में प्रो एयर के नाम से की जाने वाली इस्लाहात में शहरी इलाकों में गाड़ियों के मयार को बेहतर किया गया। फ्रांस में क्या किया गया, पेरिस ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए कार फ्री इतवार जैसे बुनियादी इक़दामात मुतासिर कराए। स्टिकर स्कीम मुतारिफ कराई गई जिसके मुताबिक धुआं छोड़ने की बिना पर गाड़ियों को 1 से 5 तक नंबर तफवीज किया गया, जिसकी बिना पर शहर में दाखिले की इजाजत मिलती है। 1 जुलाई 2018 से पेरिस में डीजल गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। नॉर्वे ने क्या किया, ऑस्लो सिटी इंतजामिया ने निजी गाड़ियों पर पाबंदी आयद करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया। शहर भर में साइकिल लेन की तादाद बढ़ाने के लिए हुकूमत ने भारी सरमायाकारी की। फिजाई आलूदगी बढ़ने से शहर में आर्जी तौर पर डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाती है। ये तरीक़ेकार है जिससे इन शहरों ने अपना एयर इंडेक्स को बेहतर किया है और यही सब कुछ पाकिस्तान को करना होगा। ट्विटर पे मैंने सवाल पूछा
کہ بھائی آپ جب لاہور میں رہنے والوں کو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا ہے اسموگ نے, تو لوگوں نے کیا رسپانس جمع کروایا آپ کو بتاتے ہیں. سوینا پاشا ہماری ساتھی صحافی بھی ہے, وہ کہتی ہے جی بچوں کے اسکول دیر سے کھلتے ہیں, دن بھر کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے, بچوں کے گلے متاثر ہو رہے ہیں, ماسک لگانا پڑتا ہے, طبیعت پہ بھاری پن ہوتا ہے. ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سانس لینا دشوار ہے, جلن ہے, سر درد ہے, گلا خراب ہے, جو بچے ہیں ان کے اسکول کا حرج ہو رہا ہے, بچوں کو سانس کی الرجی ہے, 3-4 ہزار روپے کی ڈیلی ان کی جو ہے میڈیسن لگتی ہے, بچوں کو تکلیف علیحدہ برداشت کرنی پڑ رہی ہے. کسی نے کہا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے ہاسٹل میں ہیں اور شدید سر درد, گلا خراب, چڑچڑاپن, آنکھوں میں خارش, ابھی یہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہیں شکایات. لوگوں کے 4-4 دن تک گلے خراب ہیں, ان کی زندگیاں جو ہے اس وقت مکمل طور پہ اس سے افیکٹڈ ہے. اور ابھی تو یہ صرف آغاز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسموگ کے حوالے سے اگر آج بھی ہنگامی طور پہ کچھ کیا جائے تو آنے والے چند سال لگیں گے اس کو کنٹرول کرنے میں. فہد ملک صاحب ماہر ماحولیاتی قوانین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب. کچھ کیسز میں نے بتا دیے, کچھ اس حوالے آگہی میں نے دے دی. کیا یہ بات درست ہے جو حکومت کہتی ہے کہ یہ زیادہ تر بھارت سے آنے والے ہوا کا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, بھارت کی طرف سے جب ہوا کا رخ پاکستان کی طرف نہیں ہوتا تو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو جاتا ہے, کیا یہ درست بات ہے؟ میں اس کے اوپر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی حد تک کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی پنجاب میں. میں حکومتی سطح پہ بھی بات کر رہا ہوں. اس کا بڑا آسان حل ہے, آپ نے 3 میٹر لگانے خاص فاصلوں پہ بارڈر سے, اور آپ اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں کہ ان کا قصور ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو کس حد تک ہے. اس کا جواب مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آج صبح کی ہی فگرز لے لی جائیں, جب کچھ ایریاز میں 1000 تک انڈیکس کیا اور کچھ ایریاز میں 1300 تک بھی کیا, اس وقت ایئر زیرو تھی. دیر واز ناٹ ایون, ہلکی سی بھی کوئی بریز نہیں چل رہی تھی. 0 کلومیٹر پر آر ایئر سپیڈ آ رہی تھی ہر ایئر مانیٹر کے اوپر, ہر ویب سائٹ کے اوپر, ہر آن لائن ریسورس کے اوپر. اس کے بعد 7 بجے آن ورڈز 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ ہوا چلنی شروع ہوتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت اس کا رخ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہے, لیکن سپیڈ اتنی کم ہے کہ ایکچولی میٹر نہیں کرتا رخ کدھر ہے. لیکن بائی 9 PM وہی انڈیکس جو 1000 اور کچھ ایریاز میں 1300 تک پہنچا ہوا تھا, وہ پہلے 700, 600 اور پھر 10 بجے تک وہ 300 پہ آ چکا تھا. اور اس کے بعد سے کیونکہ ونڈ سپیڈ انکریز ہوئی ہے, اب 7.7 سے 8 کے اراؤنڈ ہے, تو 199 تک بھی ڈراپ کر گیا ہے. سو اگر تو ان کا قصور ہوتا تو اس طرف سے ادھر والی ہوا میں کم نہ ہو رہا ہوتا, زیادہ ہو رہا ہوتا. اور زیادہ کب ہوا؟ جب ہوا رک گئی, جب ہمیں کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی تھی کہ ہم یہ جو پولوشن اس شہر کی کیپیسٹی سے زیادہ جنریٹ کری جا رہے ہیں, جب کہ ہم اس پولوشن کو روکیں, اس کو ہم نہیں روک رہے. ہم ہوا پہ اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پولوشن کو کہیں اور لے جائے گی, اور جب ہوا رک جاتی ہے تو ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کچھ نہیں بچتا کہ ہم اس زہریلی فضا کو انہیل کریں. اب گورنمنٹ نے اس کے اوپر پالیسیز بھی بنائی ہوئی ہیں, ڈاکیومنٹس کافی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جب فگر X سے Y تک جائے گی تو یہ ہوگا, جب Y سے Z تک جائے گی تو یہ ہوگا. آج صبح 1000 تک گئی, کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا کوئی اسکول کلوجرز کے آرڈرز کیے گئے؟ کیا آفیسز کو کہا گیا کہ آپ 50% اپنا سٹاف ورک فرام ہوم کرائیں, صرف 50% آپ کا آ سکتا ہے؟ کیا آپ نے ان نیسیسری موومنٹ پہ ریسٹرکشن لگائی؟ کیا آپ نے ایڈوائزریز جاری کی کہ سب PM 2.5 والے ماسک یا N95 ماسک پہنیں تاکہ وہ یہ فضا اپنے اندر انہیل نہ کریں اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں؟ ہم ابھی تک سیریسلی اس معاملے کو ٹیکل ہی نہیں کرتے, ہم سمجھے ہی نہیں ہیں کہ اس کی امپورٹنس ہے کتنی. آپ نے 1956 کی UK کی کلین ایئر ایکٹ کی بات کی, وہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کی تھی. اس سے پہلے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا 52-53 میں, جس کو کہا جاتا ہے دا گریٹ لنڈن اسموگ, جس میں اوور اے کورس آف 2 weeks ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی بیکاز وہ اپنے ہی شہر میں سفوکیٹ ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے ایک قانون سازی کی گئی. ہمارے یہاں 2004 سے مقدمے بازی انوائرمنٹل لائرز کی طرف سے چل رہی ہے کہ لاہور کی ایئر کوالٹی ڈیٹیریوریٹ ہوتی جا رہی ہے, اس کے لیے کچھ کیا جائے. 2004 میں لیٹیگیشن ہوئی, 2008 میں ہوئی, 2012 میں ہوئی, 2016 میں جب اسموگ ایک ریئل ایشو بنا تب
लाहौर हाई कोर्ट ने मामला टेक अप किया और पहली दफ़ा कोई स्मॉग हेल्थ इमरजेंसी एक्शन प्लान नामी एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि अगर फिगर्स इधर से इधर जाएंगी तो क्या एक्शन होंगे। आज तक हम उसी को ही अपडेट करते रहे हैं, पॉलिसीज़ हमने काफ़ी बना ली हैं, कभी हम किसी को इल्ज़ाम दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, डेटा हम कलेक्ट कर नहीं रहे। अगर इल्ज़ाम हमारा दुरुस्त है तो इट इज़ ए ह्यूज डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन वी शुड बी हैविंग विद आवर नेबर्स। जिस तरह पानी पे एक ट्रीटी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं फाद मलिक साहब, इस इशू पे हम बार बार बात करते रहेंगे। शुक्रिया, आपने समय बहुत ज़्यादा एनलाइटन